Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les élèves de première année, parcours international, bienvenue. Cette leçon, il s'agit de la pression atmosphérique. الضغط الجوي. Donc bien sûr, on va commencer comme d'habitude avec la notion de la pression. On va faire deux expériences avec une seringue. سورينغ بالعربية هي المحقنة. إذا سنأخذ محقنة ونحجز داخلها كمية من الهواء. On dit en français l'air est emprisonné. يعني هواء محجوز داخل هذه المحقنة. On va faire deux opérations. La première, on va pousser le piston, comme vous voyez. La deuxième, on va tirer le piston. Comme vous voyez, donc observation et conclusion. La figure 1, lorsqu'on pousse le piston, on observe que le volume de l'air emprisonné est diminue. يعني عندما نضغط على مكبس المحقنة نلاحظ أن حجم الهواء المحجوز يتناقص. إذا حجم الهواء يتناقص عندما ندفع المكبس. On dit en français, le volume d'air diminue. En le comprimant, on dit que sa pression augmente. C'est-à-dire, lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air emprisonné diminue et sa pression augmente. La deuxième expérience, on tire le piston. Comme vous voyez, lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air emprisonné augmente. Comme vous voyez, voilà. Donc on dit en français, le volume d'air augmente en le décomprimant, c'est-à-dire détend, on dit que sa pression diminue. C'est-à-dire, lorsqu'on tire le piston, le volume augmente et la pression, ou bien et sa pression diminue. Conclusion, les gaz sont compressibles et expansibles, يعني جميع الغازات قابلة للانضغاط compressible وقابلة للتمدد expansible. Bien sûr, elle exerce une pression sur les parois du récipient qui les contiennent. إذا جميع الغازات فهي قابلة للانضغاط والتوسع وتمارس ضغطا على الجوانب أو جوانب الأواني التي تحتويها. إذا أي غاز يحتوي أو يوجد داخل قنينة أو داخل إناء أو داخل قارورة فهو يطبق ضغطا على الجوانب الداخلية طبعا لهذه القارورة. Très bien. Deuxièmement, mesure de la pression d'un gaz enfermé. يعني قياس ضغط غاز محجوز. Enfermé, محجوز. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient, on utilise ce qu'on appelle le manomètre. On symbolise la pression par la lettre P. L'unité internationale de la pression est le pascal, PA, avec, bien sûr, il y a des autres unités qu'on peut utiliser. Donc on a le hectopascal, HPA, tel que 1 HPA, 1 hectopascal est égal à 100 pascal. Il y a aussi le bar, son symbole bar. Donc 1 bar est égal à 100 000 pascal. إذن لقياس ضغط غاز محجوز مثال هواء محجوز داخل محقنة أو هواء محجوز داخل العجلة أو هواء محجوز مثلا داخل الكرة فنستعمل جهاز يسمى le manomètre. Voilà, c'est l'instrument de mesurer la pression d'un gaz enfermé. Pour le symbole de la pression, on utilise la lettre P, vient de la pression bien sûr. Pour l'unité internationale, c'est le pascal. Son symbole, bien sûr, c'est PA. Bien sûr, il y a des autres unités, comme j'ai dit. إذا كاين وحدات أخرى اللي هما الهكتوباسكال ou le pascal ou bien sûr كاين le bar. Très bien. Troisièmement, pression atmosphérique, الضغط الجوي. Maintenant, on va parler seulement
de l'air extérieur, c'est-à-dire la pression exercée par l'air de l'atmosphère. Premièrement, mise en évidence de la pression atmosphérique. يعني إبراز وجود الضغط الجوي activité. Remplir un verre d'eau. Ara Bourg et placer une feuille de papier sur ce verre, puis renverser avec précaution le tout. Très bien. إذا كما تلاحظوا في هذه التجربة غادي ناخذ واحد الإناء أو كأس مملوءة بالماء ثم نغطيها بورقة la feuille puis on va le renverser c'est-à-dire غنشدو هذاك لو فيغ وغادي نقلبوه طبعا وكاين الورقة لتحت. Observation et conclusion. Bien sûr, on voit bien que la feuille ne tombe pas. La cause, bien sûr, l'air exerce une poussée sur la feuille de papier, empêche l'eau de s'échapper de verre. On appelle cette poussée la pression atmosphérique. طبعا عندما نقلب الكأس والورقة لا تسقط هذا يعني أن هناك شيء منعه. طبعا هذا الشيء هو غاز الذي نسميه طبعا الهواء الخارجي وهذا الهواء يمنع الورقة من السقوط بمعنى أنه يطبق أو يمارس ضغطا على الورقة وبالتالي يمنعها من السقوط. Par définition, la pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère sur la surface des objets. إذا شنو هو الضغط الجوي؟ هو عبارة عن ضغط يمارسه الهواء الخارجي أو الهواء الجوي على جميع الأجسام الموجودة على سطح الكرة الأرضية. Deuxièmement, mesure de la pression atmosphérique. قياس قيمة الضغط الجوي. Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise le baromètre. إذا باش نقيسوا قيمة الضغط الجوي في منطقة معينة نحتاج إلى جهاز يسمى le baromètre. La valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer est d'environ 1013 هكتوباسكال. إذا قيمة الضغط الجوي على مستوى سطح البحر هي تقريبا 1013 هكتوباسكال. وطبعا ملي تنكون عندنا الضغط الجوي يمكن لنا نستعملوا واحد الوحدات أخرى بحالاش l'atmosphère ou bien le centimètre Hg. إذا on peut exprimer la pression atmosphérique en atmosphère ATM, son symbole, ou en centimètres du mercure, centimètre Hg. دونك هادو وحدات اللي كنستعملوهم بالنسبة للضغط الجوي حيث أنه وحدة أتموسفير تساوي 1.013 بار كيساوي أيضا 101,300 باسكال كيساوي 1013 هكتوباسكال كيساوي 76 سنتيمتر Hg. واحد الغومارك اللي مهمه بزاف لا بريسيون اتموسفيريك ديميني افيك لالتيود يعني ان قيمه الضغط الجوي تنخفض مع الارتفاع يعني كل ما صعدنا او ابتعدنا عن مستوى سطح البحر كلما انخفضت قيمه الضغط الجوي. Et merci beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah.